agak-agak masih agak gatal-gatal sebenarnya ya. Nah, 그럼 우리 주제는요. tema kita adalah tentang 음식. 그쵸? 여러분 다 알죠? 음식은 makanan이라고 해요. jadi 음식 artinya makanan ya. Kita akan bahas tentang makanan hari ini. 자, 여러분 여기 한국 음식이 있는데요. 여러분이 먹어본 음식이 뭐예요? Apa makanan yang pernah 여러분 makan di antara makanan Korea ini? Ada yang pernah dimakan? 잡채? 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 네, 니아 씨는 잡채. 오케이. 물고기. 물고기, 그쵸? 네, 잡채랑 물고기. 또 뭐가 또 뭘 먹어봤어요? pernah makan apa lagi? 엘리 씨랑 딜라 씨는 뭘 먹어봤어요? Sisam bulgogi sama capcay aja paling sih. Kalau yang pernah dimakan. Oh, yang mana? Bulgogi sama capcay aja kalau yang pernah dimakan. bulgogi sama 잡채. 네네. 딜라 씨랑 니아 씨는요? 뭘 먹어봤어요? pernah makan apa? Bulgogi paling sih. bulgogi. Kalau yang lain? Nia 씨? 잡채 only 집. 잡채. 네. 오케이. 네. 여러분, 이건 무슨 음식이, 무슨 음식인지 알아요? 여러분 tahu nggak ini makanan-makanan yang seperti apa? Yang pertama ada bibimbap. Bibimbap tahu ya 여러분 ya? Nasi terus dicampur dengan sayur. sayur-sayuran. 맞아요. 네, bisa daging, bisa juga telur dan berbagai macam sayuran. Nah, sayuran yang ada di sini disebutnya namul. Amul. Baik itu kayak sejenis wortel, toge, dan lain sebagainya, bayam, itu namanya namul gitu ya. Jadi dalam bibimbap ada apa? Ada namul, ada bisa geran, ada juga sogogi, dan lain sebagainya. Nah, terus pakainya apa? Saus gochujang. Gochujang itu adalah pasta cabai. Ya, pasta cabai gitu ya, saus cabai gitu. Nah, kemudian ada kimchi jjigae. Yarabbun kalau nonton drama atau variety show pasti udah sering ya. Apa ini kimchi jjigae ya, Yarabbun? Sup Isinya, sup sup kimchi. betul ya, sup kimchi ya, sup kimchi atau rebusan kimchi. Deh, ada juga kalau dominan dengan tahu. Tahu itu kan bahasa Koreanya dubu ya. Tahu itu bahasa Koreanya tahu, jadinya dubu jjigae. Dubu jjigae. Ada juga lagi doenjang jjigae. Mungkin kita coba lihat ya, bermacam-macam jjigae itu ada apa aja. Wait. Oh, sebentar, saya tidak ada ini ya. Mana ya? Oh, ini. Jjigae. Kimchi jjigae. Kelihatan nggak ya, Robot? Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan saya. oke. Jadi ini dominan dengan kimchi ya. Kimchi jjigae. Terus ada jjigae yang lain. Nah, doenjang jjigae. Ini doenjang jjigae. Doenjang ini dari kedelai fermentasi. Jadi penampakannya akan beda sama yang kimchi jjigae tadi ya. Nah, doenjang jjigae warnanya tidak lebih merah karena apa? Karena dia pakai pasta kedelai. Ini kalau orang baru pertama makan itu kayak bau kaos kaki, bener-bener. Baunya kayak bau kaos kaki. Tapi ternyata kalau udah makan, apalagi kita makannya dalam kondisi yang
badan itu agak-agag capek, mabuk gitu ya. Itu enak banget. Mm-mm. Doenjang jjigae. Terus ada lagi tadi sundubu jjigae. Sundubu jjigae ini dari tahu. Nah, dia lebih dominan tahunya. Kimchinya dikit aja, cuma sebagai perisa-perisa aja atau agar ada rasa-rasa eh, kecut seger gitu itu pakai kimchi. Kecut gurih seger. Nah, ini lebih banyak tahunya. Tahunya dihancurin gitu. Nah, itu adalah jjigae. Terus yang tadi ya, Rabun, yang bibimbap ya. Kalau bibimbap ini yang paling terkenal adalah Jeonju. Nah, Jeonju bibimbap. Nah, Jeonju bibimbap ini yang membedakan adalah sausnya gitu. Jadi orang-orang Korea sendiri pun paham ketika misal domisilinya dia di Seoul ya. Dia makan bibimbap, dia pikir udah enak gitu. Tapi terus dia ke Jeonju. Jeonju itu ada salah satu provinsi, daerah gitu ya. Ternyata baru mereka wajar, oh Jeonju ini bibimbapnya beda. Jadi setelah pulang dari Jeonju, mereka tidak lagi merasakan bibimbap yang dulunya enak tuh enak karena udah kalah sama rasa enaknya Jeonju. Tapi kalau saya sendiri belum pernah ngerasain. Cuma semua orang Korea yang saya tanya mereka iya benar katanya Jeonju bibimbap itu yang paling enak. Oke, lanjut ke makanan yang tadi. Bibimbap, bulgogi. Nah, bulgogi ini yang sebenarnya dagingnya difermentasi ya, bukan yang dibakar. Kalau yang dibakar kayak gambar samgyeopsal, ini namanya genyang, namanya cuma gogi gitu doang. Gun gogi, daging bakar ya. Gun gogi. Kalau kita bilangnya ngegrill gitu ya. Jadi sogogi itu bukan daging yang dibakar. Sogogi itu adalah daging yang difermentasi, kemudian dioseng atau ditumis biasa. Oke, lanjut. Samgyetang ya Rebun, pernah tahu nggak? Samgyetang. Sop ayam. Jadi kayak ayam rebus. Nah, ayam rebus isinya itu ada apa? Ada beras, nasi ya, kemudian ada ginsengnya, kemudian ada jojoba. Jojoba itu kurma Cina ya, Rabun. Terus ada rempah lain. Jadi kayak ada kacangnya juga, kacang macadamia, ada juga chestnut dan lain sebagainya. Jadi benar-benar yang eh, bahan-bahan yang bagus untuk stamina tubuh. Kemudian yang ini tadi doenjang jjigae sudah ya, sup kedelai fermentasi. Nah, kemudian ada naengmyeon. Naengmyeon pun ada dua jenisnya ya, Rabun. Ada naengmyeon yang ini, yang plain ya. Jadi memang rasanya hambar doang. Cuma pakai kuahnya itu kuah kaldu. Tapi namanya masakan di Korea itu nggak asin ya. Jadi kaldunya itu hanya aroma kaldu doang, tapi nggak ada rasanya. Terus yang satu lagi ada namanya bibim naengmyeon. Hmm, Bibim naengmyeon. Dia pakai saus gochujang. Buat kita yang orang lidah Indonesia biasanya akan lebih suka bibim naengmyeon karena rasanya lebih ada gitu, gurih manis. Nah, bibim naengmyeon ada juga yang naengmyeon biasa dia berkuah. Kalau ini kan kesannya kayak dia nggak ada kuahnya ya. Tapi kita bisa pesan yang naengmyeon biasa cuma dikasih saus bibim gitu. Jadi akan rasanya sama dengan bibim naengmyeon, cuma dia ada kuahnya. Dan ini pakai es batu. Jadi kuahnya itu pakai turutan es batu. Nah, kayak gini. Nah, ini salah satu contoh yang eh, naengmyeon biasa tapi minta saus pakai bibim. Nah, mul bibim naengmyeon. Mul itu artinya air. Mul bibim naengmyeon. Kalau yang biasa tadi namanya mul naengmyeon. Nggak pakai bibim. Dia kalau pakai saus baru pakai bibim istilahnya ya. Oke, kita lanjut. Makanan selanjutnya. Nah, kalau yang ini ya Rabun, mau mau gue ya. Pernah makan yang mana? Jus, Topoki, kopi, cola, Tembogo. pizza, Oh, jus, tteokbokki, kopi, cola, kimbap. Topoki. tteokbokki, kimbap, Yeah. hamburger. No, no Tembogo. hamburger. Tembogo. Hamburger, hamburger ya. Belum pernah makan yang hamburger.
Nggak suka sih. Aku udah Oh, nggak suka. Oh, nenek. Kalau ramyeon? ramen. Ramyeon. Ramyeon. Ramyeon pernah ya. Mm-mm. Nah, terus kalau kimbap ini juga ada macam-macam varian isiannya ya, macam-macam varian isian. Kalau berdasarkan survei, kimbap yang paling disuka rasanya itu adalah uh, chamti kimbap. Nah, chamti kimbap itu yang gimana? Chamti kimbap itu adalah kimbap yang isi tuna mayo. Chamchi mayo. Nah, chamchi mayo, samgak kimbap. Samgak kimbap. Jadi, eh, kalau ditanya kenapa pada suka chamchi mayo, karena itu mereka literally yang bikin ya hanya pakai dengan tuna kaleng sama saus mayo gitu doang gitu. Jadi katanya rasanya udah pasti enak karena semua orang udah tahu gimana rasa tuna, gimana rasa mayo. Tapi kalau untuk kimbap varian lain, kadang tiap orang punya komposisi yang berbeda, saus yang berbeda, jadi ada yang enak, ada yang enggak. Tapi kalau chamchi mayo tadi katanya udah pasti bakal enak gitu. Oke, kalau tteokbokki, nah, ya Robin tahu nggak, tteokbokki itu biasanya di dalamnya ada isian apa aja? Yang pernah makan tteokbokki nih. Kok Apa itu? Tok, ada tok, ada apa lagi? Tok itu kue beras ya. Mm, ada apa lagi? pakai gochujang ya dia absen. Ada ya, sausnya pakai gochujang ya. Jadi tteokbokki kita lihat. Nah, nah ini apa ya Robin? Eh, Apa lagi namanya? Odeng bukan? Odeng, odeng itu bahasa Jepang. Benar namanya odeng dalam bahasa Jepang, tapi kalau bahasa Koreanya omuk. Oh iya. Omuk ya. Eh, terus ada apa lagi? Geran. Hmm, ada geran. Sausnya bisa pakai gochujang. Ya, gochujang. Kalau saus cabenya, sorry, bubuk cabenya, ada yang tahu nggak namanya apa? Bahasa Koreanya gochugaru. Serbuk cabai. Namanya serbuk cabai, gochugaru. Dari gochu, gochu itu kan cabai, garu itu artinya serbuk atau bubuk. Nah, gochu sama garu, dua kata yang terpisah dijadikan satu. Dia nambah ada penambahan bunyi siap di sini, gochu garu. Oke. Kadang juga bisa ditambah varian keju di atasnya ya, cheese. Nah, itu tteokbokki. Oke. Dan tteokbokki sama omuk yang paling terkenal itu adalah ada yang tahu nggak di kota mana? Kota Busan. Busan itu terkenal dengan omuknya ya. Busan, omuk, omuk tulisannya begini. Nah, Busan, omuk. Kalau omuk yang di kota lain biasa, tapi kalau omuk di Busan, dia lebih gendut-gendut dan lebih kenyal. Rasanya itu juga agak beda gitu ya. Gendut-gendut pokoknya. Kalau ini misal omuk yang ini dibandingkan sama yang ini, kan lebih gendut ya. Jadi kalau di Busan itu omuknya gendut-gendut. Beda sama yang di kota lain. Tteokbokki. Ada yang mau ditanyakan lagi ya, Rabun? Untuk makanan Korea? Atau misalnya ya, Rabun ada makan tapi di gambar ini nggak ada gitu. Dan saya pernah makan makanan ini, makanan A, makanan B gitu. Ada yang pernah ya, Rabun? Kimchi, Sam. Kimchi, oke, deh, kimchi. Oh, kimchi, betul. Ya, Rabun tahu varian kimchi ada apa aja nggak? Kimchi Kimchi juga, bawang. ya. Ada kimchi daun bawang yang terus ada yang Oh, sawi. iya, betul ya. Nah, ini yang daun bawang ada, yang lobak. lobak juga ada. Yang kimchi. Nah, ini nih macam-macamnya ya. Oke, kita lihat yang coba.
Nah, ini varian kimchi ya. Ada gaji kimchi. Gaji itu terong. Jadi kimchi dari terong. Ada gam kimchi. Ada goguma, julgi kimchi, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai jenis kimchi. Yang paling enak kalau yang pernah saya makan itu yang ini, oi kimchi. Ini enak banget ya, Rob. Jadi seger, krenyes, kres gitu. Karena timunnya kan renyah ya. Mm-mm. Kalau yang ini, mu kimchi, mu itu lobak. Kadang ada yang dia segar lobaknya, ada juga yang karena dia sudah terlalu lama fermentasi dia layu. Jadi pada saat kita kunyah itu enggak fresh, enggak kriuk gitu ya. Nah, yang enak sebenarnya yang kimchi yang baru yang kriuk. Ini bechu kimchi. Bechu itu yang sawi putih. Bechu kimchi. Oke, kimchi juga jenisnya macam-macam. Ada juga yang baek kimchi. Baek kimchi ini kimchi tapi dia nggak pakai gochugaru yang tadi yang serbuk cabai. Jadi namanya baek. Baek itu artinya putih. Jadi kimchi putih gitu ya. Oke. Ini mul kimchi. Nah, kimchi yang kimchinya merah dari lobak, kimchi merah pakai gochugaru, pakai serbuk cabai, tapi dia kuahnya tidak dibuang. Jadi kan kadang ada ketika fermentasi kan dia ada keluar air ya. Keluar air, nah airnya itu tetap ditampung jadi kuahnya gitu. Jadi mul kimchi. Kalau ini gochori. Gochori ini pakai yang apa? Kucai ya kalau kita bilangnya ya. Pakai daun kucai. Ada juga kimchi yang daun kucainya aja. Banyak jenis-jenis kimchi. Kalau orang Indonesia sudah banyak yang bisa buat kimchi ala-ala ya Robun ya. Oke. Sekarang coba kita listening ya Robun. Berikut akan ada audio. Ya Robun dengarkan misal 1번 bulgogi. Berarti nanti ya Robun kasih nomor 1 di tanda di gambar bulgogi. Nanti dengarkan makanan kedua, makanan apa yang disebut, itu yang ya Robun kasih nomor 2. Deh, bagus saya. Oke. 제4과 음식 어휘 3. 잘 듣고 알맞은 번호를 쓰세요. 1번 저는 불고기를 좋아해요. 2번 비빔밥이 있어요. 네, 2번 비빔밥이 있어요. Yang mana yang nomor 2? Atas kiri. Ini. Yang? Yang ini. Oke, betul ya. 비빔밥이 있어요. Ada bibimbap tadi ya. 다음 3번 떡볶이를 좋아해요. 4번, 네. 좋아해요. 3번 떡볶이를 좋아해요. Berarti nomor Ini. 3-nya di 떡볶이 ya. Sama. 네, 떡볶이 맞아요. 네, 3번 맞아요. 떡볶이. 그 다음에 4번. 삼계탕이에요. Yang ketiga dari atas. 아, 삼계탕이에요. Berarti yang apa? Gambar ayam ya. Iya. Nah, gambar ayam. Oke, 삼계탕이에요. Oke. Ini nomor 4번 ya. 4 betul. 자, 그 다음에 5번, 저하고 빙빙은 피자를 좋아해요. 6번, Pertama dari baris kedua. 피자를 좋아해요. 피자 좋아해요. berarti yang ini ya, pizza ya. Oke, berarti yang terakhir makanan apakah ini? Kimbap. 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 Kimbap, betul. 네, 잘했어요.
자, 다음 볼게요. Nah, pada saat makan juga kan ada komponen-komponen yang ada di atas meja makan kita. Oke, yang pertama ada pap ya. Pap. Selanjutnya ada apa tadi ini? 김치. Kimchi, 맞아요. Terus untuk rebus-rebusan. Nah, rebusan ini ada dua ya, rebus. Ada stew, jjigae, ada juga cook. Cook ini literally soup. Gitu ya. Jadi beda. Kalau ini di bahasa Indonesia kan itu bukan sup sebenarnya, tapi lebih ke rebusan kimchi gitu ya. Kalau bisa kimchi jjigae berarti rebusan kimchi. Dubu jjigae rebusan tahu. Nah, tapi kalau guk ini sup. Bedanya apa? Biasanya kalau guk ini rasa di mulut itu lebih ringan. Kalau jjigae biasanya rasanya lebih kental. Nah, kemudian untuk lauk pauk disebutnya Banchan. santan, 맞아요. Terus kalau untuk air bol Mol. ya. Nah, terus untuk peralatan makan ya, ada sendok sama garpu. Sendok bahasa Koreanya Karak. 숟가락. 숟가락. Heeh. Oh, kalau garpu 포크. kalau sumpit 젓가락. 젓가락. 오케이. 숟가락, 젓가락. 숟가락하고 젓가락은 합쳐서 수저라고 해요. 숟가락, sendok dengan sumpit, 젓가락 kalau digabung disebutnya sebagai Sujo. 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 Jadi kalau ya Robun bilang, oh tolong sendok sama sumpit, itu nggak harus, oh 젓가락하고 젓가락 주세요. Nggak, langsung sujo 주세요. Gitu ya. 수저. Sujo 주세요. Poke jarang yang pakai ya. Kemudian untuk rasa di bawah ini, ya Robun lihat ada yang dia rasanya makannya kayaknya enak gitu ya. Itu bahasa Koreanya masis어요. 맛있어요. Kalau lawannya yang tidak enak, 맛없어요. 맛없어요. ya. Ini dibacanya 맛없어요. Jadi juga betul ya. Nah, mat di sini dibaca jadi mat. 맛없어요. 맛없어요 tidak enak. Berarti bukan 안 맛있어요. 그런 단어가 없어요. Tidak ada kosakata 안 맛있어요 tidak, tapi langsung 맛없어요. Terus kalau yang ini kira-kira rasanya apa? Cayo. 짜요. 아신. Asin, betul. Kalau ini 매워요. 매워요. pedas. Ya, betul ya. Nah, tapi fun fact-nya adalah biasanya untuk rasa makanan ya, Rabun, kalau ini kan rasa dari satu bahan. Contoh garam, 소금. 소금은 짜요. Gitu ya. 고추는 매워요. Nah, itu rasa dari satu bahan. Tapi ketika dia sudah jadi makanan, menceritakan atau mendeskripsikan cita rasa makanan, biasanya kalau asin, 고소해요. Lebih ke gurih, gurih asin. Kalau kita bilangnya, ah, igonen cayo, berarti dia bener-bener rasa yang garam doang gitu, yang asin banget, garam doang. Tapi kalau misal kita ngerasa kayak asin gurih, enak, itu namanya kusuheo. Gitu ya. Terus kalau yang pedas, pedas biasanya mereka akan bilang mekomeo. Mekomeo. Kalau kita bilang mewoyo, orang Korea akan menganggap itu benar-benar rasa yang pedas banget, yang hanya rasa cabai. Tapi kan kalau dalam satu makanan, pedasnya itu kan tidak hanya rasa pedas ya. Bisa jadi pedas gurih gitu ya. Atau pedas lain yang bukan rasa cabai doang. Nah, jadi kalau dalam bentuk bahan, bisa pakai cayo, mewoyo. Kalau dalam bentuk cita rasa makanan, bisa pakai kusuheo atau mekomeo. Tapi kalaupun ya Robin misal bilangnya cayo, mewoyo itu nggak salah. Nggak salah. Tapi kalau ya Robun bisa membedakan pakai yang gosoheo sama mekomeo, ya Robun akan dianggap, oh berarti ini orang belajar bahasa Korea nih gitu, karena tahu bedanya gitu ya. Oke. Nah, sama seperti yang ya Robun tahu bahasa Koreanya manis apa? 달아요. Oh, sarayo. Sarayo ini ketika ya Robun
menyebutkan yang bahan yang berasa manis, contoh gula gitu ya, 설탕은 달아요. Tapi kalau manis dalam cita rasa makanan, biasanya bilangnya 달, 달콤, 달콤, 달콤해요. 달콤한 달콤해요. 네, oke. Ya, itu ya bedanya ya. Nah, lanjut, kita lihat di meja makan ini ya Rabun, sambil perhatikan letaknya, sambil ya Rabun sebutkan komponennya ada apa aja. Nah, 1번, nomor 1, ada apa di situ? 밥, Pap. 밥, Pap. Di sini ada 2 jenis bab ya. Ada yang nasi putih sama nasi merah yang dicampur dengan eh, kacang gitu ya. Kacangnya itu bisa apa sih kalau kita bilang yang kacang hitam-hitam, kedelai hitam itu ya. Nah, terus yang nomor 2 국, Bon, guk, betul ya. Jadi ini kenapa disebut guk? Karena kalau cige kita lihat yang biasanya warnanya kuning atau merah. Ini, nah ini cige ya. Kalau yang ini guk. Ya Rabun perhatikan, ada makanan yang disediakannya bareng untuk sharing yang di tengah ini namanya bancan. Dan kalau guk biasanya disediakan personal. Makanya ditaruh seperti ini. Posisinya gimana? Posisinya nasi itu ada di sebelah kiri kir, dari sup. Perhatikan ya. Oke. Nah, lanjut 3번. 젓가락, 젓가락, Sukara. Oke, sendok ya, sendok. Nah, 4번. Nomor 4, 젓가락, cokara. 젓가락, Oke, cokara. Nah, untuk posisi ini sebenarnya yang paling benar itu adalah sumpit dulu baru sendok. Jadi maksudnya sumpitnya biasanya di sebelah kiri, baru sendoknya di sebelah kanan. Tapi kalaupun ditukar itu nggak masalah, nggak apa-apa ya Robin ya. Oke. 자, 그다음에 5번. 물, 물, Mul. Betul, mul. Dan air biasanya berada di sebelah kanan. Sebelah kanan dari kita gitu ya. Jadi ketika ya Robin menghidangkan, air itu di sebelah kanan. 그다음에 6번. 김치, Kimchi. Oke, betul ya, kimchi. Nah, kalau ya Rabun perhatikan juga, biasanya dalam satu hidangan itu ada yang daging hidangan utama, ada juga yang bancan sayur-sayuran hidangan pendamping ya. Biasanya hidangan utama yang paling enak, yang berisikan protein banget gitu ya, itu akan ditaruh di dekat kepala keluarga. Jadi misal sini ayah gitu ya, ayah, ibu, sama anak. Biasanya daging ini akan didekatkan ke ayahnya. Yang enak-enak, yang gede-gede itu didekatkan ke ayahnya. Biasanya gitu. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke percakapan, nanti kita akan menggunakan tata bahasa negasi. Bentuk negasi ada 2. Ada pakai an, ada pakai ji anta. 지안, Bedanya gimana ya, Rabun? An sama ji anta? Padahal sama-sama artinya tidak gitu ya. Apa yang membedakan dua ini? kalau an di depan, Mm-mm. Kalau jianta si di belakang. anta di belakang, betul ya. Dan biasanya untuk kosakata yang mengandung hada, gongbu hada, undong hada, yang seperti itu jarang menggunakan an di depan. Mereka akan lebih natural pakai ji anta. gongbu haji anta, undong haji anta. Kalaupun dia pakai an, dia akan dipisah. Gongbu sama hadanya dipisah dulu, ya. Gongbu baru pakai an, baru pakai hada. Sebelum an, kata benda yang ada di depan akan menjadi objek. 공부를 안 하다. 운동을 안 하다. 청소하다. Kalau 청소하다 berarti jadinya 청소 청소를 청소를 안 해요. 안 해요. 맞아요. 청소를 안 해요.
Tapi kalau bentuk ji anta, ya 여러분 tinggal ganti jadi 공부하지 않다 gitu ya. 공부하지 않아요. kalau undong 운동하지 않아요. 않아요. 좋아요. 청소 청소하지 청소하지 않아요. 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 잘했습니다. Nah, itu yang membedakan ya. Artinya sama-sama bentuk negasi. 자, 그럼 안 이거 니아 씨 읽어보세요. untuk an silakan tolong dibaca Nia 씨. kalau ji anta tolong baca Eli 씨. 내, 내일 휴일이에요. 학교에 안 가요. 저는 아침에 운동을 안 해요. 커피를 마셔요? 아니요, 안 마셔요. 좋습니다. 네, 이 안타. 저는 라면을 먹지 않아요. 저는 운동을 좋아하지 않아요. 한국어가 어려워요? 아니요, 어렵지 않아요. 좋습니다. 자, 연습해 볼까요? 자, contoh di sini ya. 방, ada kamar ya, 여러분. 방이 깨끗해요. apakah kamarnya bersih? 아니요, tidak bersih. berarti bahasa Koreanya 깨끗하지 않아요. 자, 그럼 1번. 돈이 많아요, 여러분. Di sini dia tanya berarti apakah kamu banyak uang gitu ya. Ternyata uangnya dia receh doang gitu ya. Berarti 아니요. 아니요, boleh, 돈이 많지 않아요. boleh. 돈이 많지 않아요. 네. 돈이 많지 않아요. Atau an 많아요 juga bisa. Cuma biasanya kalau untuk kata benda itu bisa pakai ji anayo lebih natural ya. Oke. 돈이 많지 않아요. 자, 2번. 네, 딜라 씨, 옷이 커요? 아니요, 옷이 크지 않아요. 오케이, 옷이 크지 않아요. 네, 좋아요. 자, 3번. 음식이 맛있어요, 니아 씨? 아니요, 음식이 마시지 않아요. 맛있지 않아요. Atau bisa aja 맛없어요 juga boleh. 네. 4번. 영화가 재밌어요, 엘리 씨? 아니요, 영화가 재미없어요. 재미없어요. 맞아요. boleh. Atau 재미있지 않아요. 재미없지. boleh juga ya 재미없어요. lebih ringkas gitu ya. 네, 잘했습니다. 자, 다음 볼게요. 1번. 중국어를 공부해요. Nah, di sini ada dua buku yang dia tanya, apakah kamu belajar bahasa Jungkook? Ini kan Jungkook. Tidak. Ya, dia belajarnya 한국어. Nah, 여러분 di sini boleh pakai an atau ji anta yang menurut 여러분 lebih cocok. kalau di sini 1번 중국어를 공부해요. 아니요. 중국어를 공부하지. 중국어를 공부하지 않아요. 네, 중국어를 공부하지 않아요. atau kalau bentuk an. 아니요. 중국어를 중국어를 공부를 안 해요. 네, 공부를 안 안 해요. 해요. 좋습니다. Ketika kita pakai bentuk yang an 해요, kan di depannya harus pakai partikel objek lagi ya. Nah, kalau ada dua, berarti kan kita cuma pilih satu. 중국어 공부를. Ini yang akan lebih diutamakan untuk pakai objek. Gitu ya. Oke. 네, 아니요. 저는 중국어를 공부하지 않아요. atau 저는 중국어 공부를 안 해요. 한국어를 공부해요. 네, 좋습니다. 자, 2번 딜라 씨 신문을 읽어요. 아니요, 신문을 읽지 않아요. 네. 신문을 읽지 않아요. 그럼 뭘 읽어요? 책을 읽어요. 좋습니다. 자, 3번 엘리 씨 된장찌개를 좋아해요? 아니요, 된장찌개를
안, 좋, 좋아를 안 해요. 음, 좋아하다 itu nggak bisa dipisah 좋아 dan 하다. 좋아, Karena 좋아 itu bukan kata benda. Oke, kita pakai bentuk satunya aja berarti 좋아하네요. 좋아하지 좋아하지 않아요. 않, Anayo. Loh, kenapa Sam? Kan dia ada bentuk hadanya gitu ya. Nah, kalau dari kata choa, shiro, ini kata benda atau bukan ya, Robun? kata sifat. sifat, Kata Sifat. sifat, 맞아요. Deh, kalau yang bisa dipakaikan anheo, itu yang kata benda. Karena apa? Karena kan kita akan pakai sama re ya. Nah, sedangkan choa, shiro itu bukan kata benda. Nah, jadi ini pengecualian. Dia tidak bisa pakai an di tengah. Loh, terus kalau pengen pakai an gimana, Sam? Pakainya an 좋아해요. Nah, itu boleh. An 좋아해요. Pengecualian. An 싫어해요. Itu juga boleh. Kecuali pakai kata benda, baru dia boleh pakai rel atau baru pakai an hata. Nah, itu boleh. Tapi sayangnya Joa sama Shiro bukan kata benda. Gitu ya. Oke. berarti 된장찌개를 좋아해요? 아니요. 된장찌개를 좋아하지 않아요. atau 된장찌개를 안 좋아해요. 김치찌개를 좋아해요. 자, 알겠어요? bisa dipahami ya di sini kenapa nggak bisa pakai 좋아를 안 해요. 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요, 쌤. 네. 자, kita lanjut yang 4번. 4번은 딜라 씨. 딜라 ya? Atau Nia? Aku udah, 쌤. udah ya. Nia 씨 ya berarti ya. 네. 한국 음식을 자주 먹어요? 아니요. 한국 음식을 자주 먹지 않아요. 네. 자주 먹지 않아요. 자주 안 먹어요 juga boleh. 그럼 뭘 자주 먹어요? 베트남 음식을 자주 먹어요. 좋아요. 자, 그럼 여러분은 어때요? 여러분은 중국어를 공부해요? 아니요. 음? 중국어를 안 공부, 거- 중국어 공부를 공부하지, 안 해요. 공부하지 않아요. 공부하지 않아요. 중국어 공부를 공부를 하지 안 해요. boleh. 네. 자, 그럼 여러분 오늘은 신문을 읽어요? 아니요. 아니요. 신문을 신문을 읽지 안 읽지 않아요. 읽지 않아요. bacanya 읽지 읽지 않아요. 읽지 않아요. 읽지 않아요. 신문, jadi bukan 신문 ya. 신문을 읽지 않아요. 그럼 여러분은 된장찌개를 좋아해요? 아직 안 먹어봤죠? 다시. 그럼 여러분은 불고기를 좋아해요? 아니요. 물고기를 안 좋아해요. 안 좋아해요? 왜요? Nggak suka 대부분 daging sapi, Sam. 네네네. 뭐 그럴 수도 있죠. ada juga memang yang beberapa nggak suka daging-dagingan ya. 네, 그럼 여러분 한국 음식을 무엇을 자주 먹어요? 무슨 한국 음식을 자주 먹어요? Kalian 김치, seringnya makan Kim- makanan Korea yang apa? Kimchi? 김치, 잡채, 라면, 떡볶이, 라면, 네네네. 와, 많네요. banyak ya ternyata. 네, 좋습니다, 여러분. 자, 자,
kita akan bahas tentang Jumat kemarin ya, 여러분 ya. 주말에 뭐 해요, 여러분? Kalian pada akhir pekan ngapain? Sebutkan dari kata-kata yang ada di sini yang 여러분 lakukan, sama pilih satu lagi yang 여러분 tidak lakukan. Oke, saya akan tanya, misal 딜라 씨, 주말에 숙제해요? 주말에 숙제를 해요? Apakah kamu mengerjakan tugas? Gitu ya. Misal ternyata, 아니요, 저는 숙제를 안 해요. Tapi 여러분 wajib sebutkan satu kegiatan yang 여러분 lakukan. Contoh, 저는 숙제를 안 해요. 쇼핑을 해요. saya nggak ngerjain tugas. Saya shopping. Oke, 알겠어요? Pilih kosakata yang ada di sini. 자, 그럼 시작. 앨리씨 주말에 영화를 봐요? 영화를 보지 않아요. 보지 않아요. 보지 않아요. 아니요, 영화를 보지 않아요. 그럼 뭐 해요? 텔레비전을 보아요. 텔레비전을 봐요. 좋습니다. 잘했어요. 그 다음에 딜라씨. 딜라씨 주말에 청소를 해요? 아니요. 주말에 청소를 안 해요. 음, 그럼 뭐 해요? 책을 읽어요. 책을 읽어요. 좋아요. 자, 니아씨. 니아씨 주말에 쇼핑을 해요? 네, 쇼핑을 해요. 오, 그럼 주말에 노래방에 가요? 아니요. 노래방을 안, 안 가요? 안 가요? 그럼 어디에 가요? 노래방에 안 가요. 그럼 어디에 가요? 슈퍼마켓 apa sih sih? 야, 슈퍼마켓. Oh, bahasa Korea. 슈퍼마켓. 예. 슈퍼마켓. 슈, 슈퍼마켓에 가요? 이거 어떻게 발음하냐면 슈퍼마켓에. 슈, 슈퍼마켓에 가요. 좋아요. 슈퍼마켓에. Ini meskipun kalau nggak pakai E kan dia dibacanya 슈퍼마켓 ya. Tapi karena ada E, maka bacim di bawahnya kan pindah ke samping. Jadinya dibaca 슈퍼마켓에. Jadi kayak kese gitu dibacanya. Oke. 슈퍼마켓에 가요. 좋습니다. 아주 잘했어요, 여러분. 여기까지 질문 있어요. ada pertanyaan dulu sampai sini? 질문 없어요. 건 없어요. 자, 그럼 우리 5분 쉬고 다시 시작하겠습니다. 자, 그럼 여러분 5분 쉬고 오세요. 쉬다. Kita istirahat dulu 5 menit ya, kemudian akan kita mulai lagi. 5분 쉬고 오세요.
네, 여러분, 수업을 다시 시작하겠습니다. 네, latihan berikutnya adalah menggunakan tata bahasa Koshipta dengan mod. Jadi momo hago shipta ya atau mod bla bla bla. Oke, Koshipta ini bahasa Indonesianya ingin atau mau itu ya. Contoh 먹고 싶어요. mau makan. 가고 싶어요. mau pergi. 하고 싶어요. mau melakukan sesuatu. 보고 싶어요. mau melihat atau menonton. Nah, kalau mod ini bentuk menyatakan tidak mampu atau tidak bisa. Misalkan dia pengen tapi dia nggak ada kemampuan, jadi pakainya mod. Beda sama an. Meskipun sama-sama bentuk negasi, kalau an, contoh misal an gayo yang tadi ya, dia bisa pergi tapi dia nggak mau. Jadi 저 오늘 학교 안 가요. Sekarang hari ini saya nggak pergi ke sekolah. Dalam arti apa? Dia bisa aja pergi tapi dia nggak mau. Tapi kalau 저는 오늘 학교에 못 가요. Saya hari ini tidak bisa pergi ke sekolah. Bisa jadi dia sakit atau misal ada kendala gitu ya, entah banjir bandang gitu ceritanya. Nah, jadi kalau an yang tadi itu tidak mau atau kesannya itu kayak tidak ada keinginan. Kalau mod ada keinginan tapi tidak mampu. Nah, jadi mokayo tidak bisa pergi. Mon mogoyo tidak bisa makan. 못해요 tidak bisa melakukan. 자, 그럼 싶다는 딜라 씨 읽어보고 멋 이거는 엘리 씨가 읽어보세요. 네, 싶다. 점심에 한국 음식을 먹고 싶어요.
저는 서울대학교에 가고 싶어요. 주말에 뭐 하고 싶어요? 영화를 보고 싶어요. 네. 뭐 머리가 아파요. 그래서 학교에 못 가요. 김치가 매워요. 그래서 못 먹어요. 오늘 운동을 해요? 아니요, 시간이 없어요. 그래서 네, 못해요. 좋습니다. 자, go 싶다 sama mod ini hanya bisa dipakai pada kata kerja. Kira-kira kalau konteks kalimatnya gini. 저는 예쁘고 싶어요. 저는 아프고 싶어요. 돼요, 안 돼요, 여러분? 안 돼요. 안 돼요. 예쁘고 싶어요 itu nggak ada karena tidak bisa pakai bentuk kata sifat. Gitu ya. Sama kayak 저는 못 예뻐요. Saya tidak bisa cantik. Itu juga nggak bisa. 저는 못 아파요. Saya tidak bisa sakit. Itu juga nggak bisa. Ya. Kalau 못 행복해요. Bisa nggak? Enggak 못 bisa. 행복해요. Nggak bisa ya. Karena 행복하다 itu jatuhnya adalah kata sifat. Sifat. Jadi benar-benar hanya bisa untuk kata kerja. 그렇죠. Oke, kita coba yang ini. 자, 오늘 쇼핑을 해요? 아니요. yang ini dulu deh. 가고 싶어요. 네. 어디에 가고 싶어요? 자, 그러면 여러분, 여기 N 서울 다오하고 명동 중에 어디에 가고 싶어요? 서울은 서울, 명동에 가고 싶어요. 명동에 가고 싶어요? 다 명동에 가고 싶어요? semuanya? mau ke 명동? 네, 쌤. 네? 오, 왜 명동에 가고 싶어요? 왜요? 쇼핑? 쇼핑하고 쇼핑을 싶어서? 쇼핑하고 싶어서? 네, karena mau shopping ya. 오케이. 네. 자, 그 다음에 여러분 무엇을 사고 싶어요? 옷을 사고 싶어요. 옷을 사고 싶어요. 구두는? ada yang mau beli 구두? 구두 사고 싶어요. 모두 사고 싶어. 구두를 사고 싶어요. 좋아요. 자, 그 다음에 무엇을 마시고 싶어요, 여러분? 주스 마시고 싶어요. 커피, 커피. 네. 커피라는 마시고 싶어요. 주스 마시고 마시고 싶어요. 싶어요. 자, 그럼 ini jawaban bebas. terserah mau apa aja jawabnya ya. 앨리스는 어디에 가고 싶어요? 한국어 가고 싶어요. 한국에 가고 싶어요? 한국에, 네. 좋습니다. 자, 그 다음에 딜라 씨는 무엇을 사고 싶어요? 일본에 가고 싶어요. 무엇을 사고 싶어요? beli apa ya, Sam? 네네. 앨범 사고 싶어요. 오, 앨범. 무슨 앨범? NCT 앨범. 근데 지금은 못 사요. 못 사요. 좋습니다. 오케이. 밖에 tata bahasa mod ya. 오케이. 자, 그 다음에 니아 씨 무엇을 마시고 싶어요? 커피를 마시고 싶어요. 지금은 커피를 마시고 싶어요? 네. 네, 좋아요. 자, 다음 untuk tata bahasa mod tadi ya. 네, contoh 오늘 쇼핑을 해요? 아니요. 쇼핑을 못 해요. 해요. Ketika dia ada bentuk hada, maka dia ditaruh di tengah-tengah hada. Jadi bukan 못 쇼핑을 해요, tidak. 못nya taruh di sini. 쇼핑을 못 해요. 자, 그래서 아니요, 쇼핑을 못 해요. 왜요? 시간이 없어요. 네, 자, 2번. 니아 씨 떡볶이를 먹어요?
예, 쌤. 막, 네네. 아니요. 떡볶이를 못 먹어요. 너무 매워요. 너무 매워요. 못 먹어요. 좋습니다. 3번 엘리 씨. 오늘 친구를 만나요? 아니요, 친구를 못 만나요. 음, 친구가 한국에 없어요. 좋아요. 친구를 못 만나요. 네. Di sini dia akan dibaca seperti huruf miem. Mon mannayo. Mon mannayo. Kita kayak pengen nyerbut huruf T, tapi mulutnya mingkem. Mon mannayo. Mulutnya langsung mingkemin aja. Mon mannayo. Tapi dalam mulut, dalam lidahnya tuh huruf T. Mon mannayo. Mon mannayo. Ini kalau dia ketemu sama miem. Gitu. 자, 4번. 닐라 씨, 내일 산에 가요? 아니요, 내일 산에 못 가요. 다리가 아파요. 네, 산에 못 가요. 다리가 아파요. 좋습니다. Ini contoh penggunaan kata tata bahasa 못. 자, lanjut ke listening ya, 여러분. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. Dengarkan dengan baik dan hubungkanlah dengan gambar yang tepat. Ini masing-masing ada namanya ya. Jadi Rabun dengarkan dia makan apa atau suka apa. Jadi Wangyang, Anna, Tuan, sama Bingbing. 잘 듣고 연결해 보세요. Silakan dengarkan dengan baik dan hubungkanlah. 제4과 음식 듣기 1 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번 왕양 씨는 무슨 음식을 좋아해요? 저는 불고기하고 비빔밥을 좋아해요. 2번 안나 씨, 냉면을 좋아해요? 아니요. 저는 냉면을 좋아하지 않아요. 삼계탕을 좋아해요. 3번 뚜원 씨, 무엇을 만들어요? 잡채를 만들어요. 저는 잡채를 아주 좋아해요. 4번 빙빙 씨, 김치찌개를 좋아해요? 아니요. 김치찌개를 안 좋아해요. 저는 된장찌개를 좋아해요. 다시 한번 들어볼게요. 제4과 음식 듣기 1 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번 왕양 씨는 무슨 음식을 좋아해요? 저는 불고기하고 비빔밥을 좋아해요. 2번 안나 씨, 냉면을 좋아해요? 아니요. 저는 냉면을 좋아하지 않아요. 삼계탕을 좋아해요. 3번 뚜원 씨, 무엇을 만들어요? 잡채를 만들어요. 저는 잡채를 아주 좋아해요. 4번 빙빙 씨, 김치찌개를 좋아해요? 아니요. 김치찌개를 안 좋아해요. 저는 된장찌개를 좋아해요.
자, 그럼 여러분, 왕냥 씨는 무엇을 좋아해요? 불고기하고 불고기 비빔밥을 좋아해요. 비빔밥 좋아해요. 불고기는 가나, 다라, 마바. Yang mana? 나, 나, 마? 나, 나. 나. 그리고 그리고 우리하고 다 비빔밥. 그죠? 안나 씨는요? 삼계탕 삼계탕, 랑. Yang mana? 가 ya? 가 가, 또한 씨는 잡채 잡채. 라 잡채, 네, 라 네, 잡채를 만들어요. 라. 그럼 빙빙 씨. 된장찌개. 된장찌개 된장찌개, 네, 파 된장찌개를 먹어요. 파. 좋습니다. 아주 잘했어요, 여러분. 자, 이거 한번 읽어볼까요? Nah, 여러분 silakan lengkapin kalimatnya ya. No, no, no. Kita takutnya waktunya nggak ada. Saya buka aja. Sekarang silakan baca yang 1번 니아시, 2번 딜라시, 3번 엘리시. 왕장 씨는 무슨 음식을 좋아해요? 저는 불고기하고 비빔밥을 좋아해요. 아나 씨, 냉면을 좋아해요? 아니요, 저는 냉면을 좋아하지 않아요. 삼계탕을 좋아해요. 냉면을 야. 오케이. 3번 수원 씨, 무엇을 만들어요? 잡채를 만들어요. 저는 잡채를 아주 좋아해요. 좋아요. 네. 양빙빙 씨 boleh bareng ya. 시작. 빙빙 씨. 비빔 씨 비빔 씨, 김치찌개를 좋아해요? 좋아해요? 아니요. 김치찌개를 안 김치찌개를 안 좋아해요. 좋아해요. 저는 저는 된장찌개를 좋아해요. 좋아해요. 좋아요. 네, 좋습니다. 자, 다음. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 자, 첫 번째 질문은 네, 두 사람은 무슨 음식을 좋아해요? 연결하세요. Jadi, Hian sama James 무슨 음식을 좋아해요? silakan dihubungkan. 그 다음에 두 사람은 다음에 무엇을 같이 먹어요? 다음에 berarti bukan yang sekarang mereka masak ya. Yang bukan sekarang mereka makan, tapi next mereka akan makan apa gitu ya. 네. 자, 잘 듣고 답해 보세요. 이. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 제임스 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 좋아해요. 무슨 음식을 좋아해요? 저는 김치찌개하고 불고기를 좋아해요. 희엔 씨는 어때요? 저는 김치찌개를 좋아하지 않아요. 김치찌개가 조금 매워요. 하지만 불고기를 좋아해요. 그래요? 그럼 다음에 같이 불고기를 먹어요. 네, 좋아요. 이. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 제임스 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 좋아해요. 무슨 음식을 좋아해요? 저는 김치찌개하고 불고기를 좋아해요. 희엔 씨는 어때요? 저는 김치찌개를 좋아하지 않아요. 김치찌개가 조금 매워요. 하지만 불고기를 좋아해요. 그래요? 그럼 다음에 같이 불고기를 먹어요. 네, 좋아요. 자, 연결해 보세요. coba silakan dipasangkan. Hian sih kemana dia? 불고기 Ke Alma. 불고기.
가. 가, 가야? 오케이. 자, 그럼 제임스 씨는요? 가나, 불고기하고 김치찌개, 고기하고 김치찌개. 김치찌개, 오케이, dia suka dua-duanya ya. 자, 그 다음에 두 사람은 다음에 무엇을 같이 먹어요? 불고기. 불고기 불고기. 먹어요. 근데 두 사람이 왜 다음에 불고기를 같이 먹어요? 희연 씨 김치찌개를 네, 왜냐하면 같이 이엔 씨도 먹자면 불고기를 김치도 좋아해요. Karena Hien juga suka bulgogi, James juga suka bulgogi. Jadi mereka akan makan bulgogi bareng. Gitu ya. Oke. 자, 읽어볼까요? 네. 니아 씨하고 딜라 씨 읽어보세요. 어, 제임스 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 좋아요. 무슨 음식을 좋아해요? 저는 김치, 예, 김치찌개하고 불고기를 좋아해요. 희엔 씨는 어때요? 저는 김치찌개를 좋아하지 않아요. 김치찌개를 조금 매워요. 하지만 불고기를 좋아해요. 그래요? 그럼 다음에 같이 불고기를 먹어요. 네, 좋아요. 네, 좋아요. 자, kita coba baca percakapan di sini juga. Boleh Elisi sama Dilasi 읽어보세요. Dian sama Wangyang. 왕양 씨는 무슨 음식을 좋아해요? 저는 한국 음식을 좋아해요. 그래요? 무슨 음식을 자주 먹어요? 자주. 저는 고기를 좋아하지 않아요. 그래서 비빔밥을 자주 먹어요. 그럼 다음에 같이 학생 식당에 가요. 학생 식당 비빔밥이 맛있어요. 좋아요. 같이 가요. 네, 좋습니다. 여기서는 희연 씨랑 왕양 씨는 대화하고 있는데요. 자, 여러분, 왕양 씨가 무슨 음식을 좋아해요? 한국 음식 어떤 한국 좋아요. 음식? 어떤 한국 음식이요? 비빔, 비빔밥 비빔밥, 그쵸? 그래서 왕양 씨는 비빔밥도 자주 먹어요. 네. 그리고 희연 씨는 왕양 씨에게 어디로 가자고 해요? ngajak pergi kemana? 학생 식당, 식당 학생 식당, 그쵸? 왜요? 왜 학생 식당이요? 학생 학생 식당 식당 비빔밥이 비빔밥이 맛있어요. 맛있어요. 맞아요. 네. 왜냐하면 학생 식당 비빔밥이 맛있어요. 네. 왕년 씨가 비빔밥을 좋아하니까 그래서 학생 식당에 가자고 해요. 네. 잘했어요, 여러분. Dan ini bisa juga yarabbun pakai ya ketika yarabbun berkenalan terus nanya, kamu suka makan apa? Nah, yarabbun juga bisa nanya kalau dia suka itu, apakah kamu sering makan gitu ya? Kamu sering makannya makanan apa? Atau Yarabun juga misal ketika ditanya, kamu suka makan apa? Boleh Yarabun sebutkan yang Yarabun juga tidak suka. 저는 고기를 좋아하지 않아요. 네. 하지만 저는 misal 대창을 좋아해요. 여러분 tahu 대창? 네, 네, tahu? Ada yang belum tahu 대창? Itu saya nggak tahu. Kita lihat ya. 대창 itu 어딘가? 여기서. 대창 itu
usus sapi. Jadi dia ada macam-macam. Sebenarnya nih, yang dia panjang-panjang ini namanya decang. Nah, dia ada macamnya apa aja? Ada decang, gopchang, makchang, gitu ya. Terus ada yomtung. Yang paling enak itu dua sebenarnya, decang sama gopchang. Nah, decang ini macam-macam ya, Rabun. Ada decang sapi, babi itu ada. Tapi rata-rata kalau decang itu kan usus besar, itu usus besarnya sapi karena ukurannya gede. Ada juga yang decangnya domba, yang decang, yang itu artinya domba. Jadi yang decang juga ada, tapi ukurannya biasanya lebih kecil gitu. Nah, terus misal ya Rabun scroll TikTok atau apa itu ya Rabun cari aja decang. Ya Rabun akan lihat gimana cara makannya. Terus kriuk-kriuknya tuh enak ya Rabun. Nagih kalau dengar kriuk ASMR-nya ya. Oke. Yang ya Rabun tidak boleh makan itu adalah makcang. Kalau misalnya tidak bisa makan makanan non halal ya. Karena makcang ini bentuknya seperti ini, dia usus babi. Ada juga nggak makcang yang dari sapi? Ada, tapi bentuknya dia nggak akan bulat-bulat begini. Kalau kita tulis so makcang, so itu sapi, bentuknya justru seperti ini, pipih begini ya. Nah, ini so makcang. Kalau yang babi dia bulat-bulat kecil seperti ini. Itu sama-sama makcang padahal ya. Tapi kalau yang decang yang gede itu udah pasti sapi. Oke, ini yang decang. Nah, ada ya Rabun yang orang itu dia nggak bisa makan daging kayak gini ya. Misal 저는 고기를 좋아하지 않아요. Tapi dia suka decangnya. Decang itu adalah jeroan sapi. Bedanya jeroan sapi yang dijual di sana itu bersih banget ya Rabun. Bersih, putih, dan tidak amis, tidak berbau. Oke, lanjut. 죄송합니다. Oke, lanjut listening lagi. Silakan dihubungkan kembali ya Rabun ya. Ada Tuan, ada James, ada Awi, dan ada Bingbing. 듣기 2. 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번. 뚜원 씨, 점심에 무슨 음식을 먹고 싶어요? 오늘은 피자를 먹고 싶어요. 2번. 제임스 씨, 한국 음식을 먹고 싶어요? 네, 잡채하고 불고기를 먹고 싶어요. 3번. 아오이 씨, 오늘 삼겹살을 먹어요? 아니요. 제가 돼지고기를 못 먹어요. 그래서 불고기를 먹어요. 4번. 빙빙 씨, 점심에 라면 어때요? 라면을 먹고 싶지 않아요. 김밥을 먹고 싶어요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 알맞게 연결해 보세요. 1번. 뚜원 씨, 점심에 무슨 음식을 먹고 싶어요? 오늘은 피자를 먹고 싶어요. 2번. 제임스 씨, 한국 음식을 먹고 싶어요? 네, 잡채하고 불고기를 먹고 싶어요. 3번. 아오이 씨, 오늘 삼겹살을 먹어요? 아니요. 제가 돼지고기를 못 먹어요. 그래서 불고기를 먹어요. 4번. 빙빙 씨, 점심에 라면 어때요? 라면을 먹고 싶지 않아요. 김밥을 먹고 싶어요. 자, 1번. 투원 씨는 뭘 먹어요, 여러분?
피자. 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 네, 점심은 피자를 먹어요. 네, 피자. 제임스는요, 무엇을 좋아해요? 잡채하고 잡채하고 불고기. 불고기를 잡채하고 불고기. Gambarnya yang alfabet A yang mana? 가 sama ra. 가 sama 라. Sama 라. Awi 씨는요? 라. 불고기. 불고기. Ini juga bulgogi ya. Oke, 자 그럼 마지막은 빙빙. 바. 김밥. 김밥. 밥, 김밥. 좋습니다. 그 다음에 silakan coba baca 엘리씨하고 니아씨. satu-satu ya. 1번은 엘리, 2번 니아씨, 3번은 딜라씨, 4번은 우리 같이 읽어볼까요? 자, 시작. 1번. 두원 씨, 점심에 무슨 음식을 먹고 싶어요? 오늘은 피자를 먹고 싶어요. 제임스 씨, 한국 음식을 먹고 싶어요? 네. 잡채하고 불고기를 먹고 싶어요. 아웃이 오늘 삼겹살 먹어요? 아니요. 제가 돼지고기를 못 먹어요. 그래서 불고기를 먹어요. 자, 그다음 4번 같이 읽어보세요. 시작. 빙빙 씨, 혹시 점심에 점심에 라면 어때요? 라면을 먹고 싶지 않아요. 김밥을 먹고 싶어요. 좋습니다. 자, di sini ada pelafalan yang Rabun perlu perhatikan. Ini kan giok ya. Ku 싶어요. Ketemu sama giok lagi, maka dia akan dibaca seperti K. 먹고 싶어요. Ya, 피자를 먹고 싶어요. Contoh lagi misal yang berbunyi K lagi, misal 읽고 싶어요. 읽고 싶어요. Jadi go-nya akan terbaca seperti huruf K. Ya, 먹고 싶어요. Terus kalau yang tidak pakai giok, misal kayak 가고 싶어요, dia tetap dibaca ga, tetap dibaca gu. Tapi kalau ada gioknya, ko 싶어요, jadinya seperti huruf ko. Terus yang kedua yang ini tadi, 못 먹어요, 못 먹어요. Ini seperti kita ngomong teh, tapi mulutnya dimingkemin. 못 먹어요, 못 먹어요. Ya, 돼지고기를 못 먹어요. Selebihnya udah benar semua ya, 여러분. 아주 잘했습니다. 자, lanjut listening berikutnya. 무엇을 주문했어요? 주문하다 artinya apa? Order ya, pesan. jadi mereka nih pesan apa gitu. 자, 들은 내용과 같은 것을 고르세요. 자, 1번 딜라씨 읽어보세요. 이 식당 된장찌개는 맵지 않아요. 2번 엘리씨. 남자는 매운 음식을 좋아해요. 3번 니아씨. 여기는 된장찌개하고 물냉면이 맛있어요. 된장찌개. Jadi dibacanya 찌개. 찌개. Terus kalau ini ada Ria ketemu sama Nian dibacanya mulengmyeon. Jadi dua-duanya muleng. 물냉면이 맛있어요. Oke. Kalau ya Rabun ketemu antara Ria sama Nian, baik itu dia bertukar ya, Nian sama Ria, itu dua-duanya dibacanya Ria. Semuanya dibaca Ria. Contoh, kalau yang ini gimana? Berarti dibaca 실라. Kalau yang ini
Iya sila. Kalau ini bacanya hadlasan, Alasan. hadlasan, alasan. Kalau ini jarlaga, 네, jarlaga, 달라가. 여러분 tahu tuh anyone? 대가주, 네, 달라조, 잘나가, 대가주 네, 잘 나가. Oke. 잘 나가. Bacanya 잘 나가, tapi dibacanya 잘 나가. Nah, sama 잘나가. juga dengan 물냉면. Jadi 물냉면이 맛있어요. 물냉면이 맛있어요. Nah, 여러분 silakan dengarkan dan pilih yang mana yang sesuai dengan audionya. 이 식당 된장찌개는 맵지 않아요. Betulkah dia tidak pedas? 남자는 매운 음식을 좋아해요. Betulkah dia suka pedas? 여기는 된장찌개하고 물냉면이 맛있어요. 여러분 perhatikan apa yang enak dari restoran ini. Gitu ya. Oke. 자, 잘 들으세요. 2. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 뭐 먹고 싶어요? 이 식당은 된장찌개가 맛있어요. 여기 된장찌개가 매워요? 네, 조금 매워요. 저는 매운 음식을 못 먹어요. 또 뭐가 맛있어요? 물냉면이 맛있어요. 그럼 저는 물냉면요. 네, 좋아요. 네, 주문하시겠어요? 여기 된장찌개하고 물냉면 주세요. 이. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 성민 씨, 뭐 먹고 싶어요? 이 식당은 된장찌개가 맛있어요. 여기 된장찌개가 매워요? 네, 조금 매워요. 저는 매운 음식을 못 먹어요. 또 뭐가 맛있어요? 물냉면이 맛있어요. 그럼 저는 물냉면요. 네, 좋아요. 네, 주문하시겠어요? 여기 된장찌개하고 물냉면 주세요. 네, 여러분 두 사람은 무엇을 주문했어요? 된장찌개하고 된장찌개하고 물냉면. 네, 물냉면, 물냉면을 주문했어요. 맞아요. 자, 그 다음에 2번 여기 1, 2, 3번 어디가 맞아요? yang mana yang benar? 들은 것 같은. 3. 여기는 된장찌개하고 물냉면이 맛있어요. 물냉면은 맛있어요. 자, 1번은 왜 틀려요? Kenapa salah yang nomor 1? 된장찌개는 조금 네. 매워요. 조금 매워요. Di sini bukan 맵지 않아요, gitu ya. 자, 2번 yang salahnya di mana? 맵지, 남자는 맵지 음식 안 좋아요. 안 좋아해요. 남자는 매운 음식을 못 먹어요. Dia tidak bisa makan, gitu ya. Oke. 자, 또 한번 볼까요? 자, silakan coba dibaca Elisi sama Dilasi. 성민 씨, 뭐 먹고 싶어요? 이 식당은 된장찌개가 맛있어요. 여기 된장찌개가 매워요? 네, 조금 매워요. 저는 매운 음식을 못 먹어요.
또 뭐가 맛있어요? 물냉면이 맛있어요. 그럼 저는 물냉면요. 네, 좋아요. 네, 주, 주문, 주문하시겠어요? 여기 된장찌개하고 물냉면 주세요. 좋아요. Nah, di sini 물냉면요. Ada kalau misal kita jawab, 저는 물냉면 맛있어요. Atau menurut saya pengen makan 물냉면. Nah, kadang kalau kita misal ditanya, kamu mau makan apa? Kita cukup jawab kayak, oh, aku ayam bakar. Nggak harus lengkap kayak, oh, aku mau makan ayam bakar. Nggak gitu ya. Di Korea juga begitu. 저는 물냉면. Bisa aja dia cuma jawab 물냉면. Tapi untuk bentuk sopan, dia akan tambahkan yo di belakangnya. 저는 물냉면요. Nah, seperti itu bisa. Terus yang ini, 주문하시겠어요? Nah, dari kata 주문하다. Apa tadi 주문하다? memesan. Memesan. Nah, si ini adalah bentuk honorific atau bentuk hormat. 주문하시다. Ya, lebih sopan. Get ini artinya mau atau akan. Jadi 주문하시겠어요? Apakah Anda mau pesan? Gitu ya. Oh, sudah ready mau pesan gitu. Tapi dalam konteks dia bentuk hormat karena posisinya dari pelayan ke pelanggan. Gitu ya, itu akan lebih hormat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Udah ada ya? Oke. Waktunya udah lewat. Oke, untuk tugasnya ya Rabun, di sini kan ada percakapan ya. 아우씨 점심에 뭐 먹고 싶어요? 오늘은 떡볶이 어때요? Kalau dia nanya, gimana kalau kita makan 떡볶이? 어때요 di sini juga bisa bermaksud mengajak gitu ya. Kemudian, 떡볶이는 매워요. Kalau tteokbokki itu kan pedas gitu ya. 저는 매운 음식을 못 먹어요. Saya tidak bisa makan makanan pedas. 그래요? 괜찮아요. 그 식당에 간장 떡볶이가 있어요. 간장 itu apa? Ganjang itu yang ini. Saus kecap. Jadi kalau tteokbokki biasanya gochujang, dia pakai kecap. 케찹 아신 gitu ya. 간장 떡볶이가 있어요. 정말 맛있어요. 좋아요. 그럼 같이 먹어요. Oke, kalau gitu ayo makan bareng. Tuh. Nah, tugas ya Rabun. Ya Rabun boleh mengambil dari percakapan ini ataupun yang ini tadi. Wait. Yang ini antara dua. Ya Rabun silakan mau dimodifikasi jadi dua percakapan ini jadi satu juga boleh. Intinya apa? Ya Robun menanyakan orang itu mau makan apa, terus orangnya menyatakan dia tidak bisa makan sesuatu, tapi dia sukanya makan apa gitu ya. Kemudian ya Robun bisa pakai tata bahasa yang kita pelajari hari ini tadi, an, ci anta, terus ku sipoyo, kemudian juga mod. Nah, jadi 4 tata bahasa ini ya Robun silakan pakai dan kosakatanya berhubungan dengan makanan ataupun boleh dengan alat makanan tadi yang kayak sukarak, cekarak dan sebagainya. Ya Robun bebas boleh pilih gitu ya. Intinya ya Robun membuat percakapan mengenai menawarkan makan, terus ada pernyataan tidak bisa makan sesuatu atau tidak makan sesuatu. Beda ya antara saya nggak bisa makan atau dengan saya tidak makan. An sama mod beda ya. Nah, terus nanti ada juga bentuk ingin makan sesuatu pakai ku 싶어요. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk tugasnya? 질문 있어요? 아니요. Saya 괜찮아요. Kalau misalnya Rabun ragu, boleh tanya kosakatanya ya di grup ya. Oke. 자, 그럼 오늘 여기까지 여러분. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih 여러분. Tetap semangat belajar ya sampai kita baru berteman 4 ya, Mas, 4 lagi.
파이팅, 파이팅. 예. 자, 여러분 terus jaga kesehatan ya. 다음 주에 또 만나요. ketemu lagi pekan depan. 네, 오늘도 정말 수고했어요, 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다. 네, 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 감사합니다. 쌤.